Ai, ele manda tá kita dewe tu mah heki dia mah di bita be dewa. Look what. Send one piece na sua. Sisi dah tu mah akak dia mah kata. Dia mah tak. Send one piece na sua. Dia bata mana Está aqui que squat ó. bos iso ni. Está lá. Saan dia mandi kita tu okey. Mata TV baby. Kalau mana kita dah kai mah. Apa princess ya? Dia mah meta duduk sini aqui, dia mah meta duduk sini aqui ku bata sampai. Não fará bata sampai dah baby. Papai ni pada ni. Tapos tayo system no to. No, is system. Lui que abato. Tapos tayo to. Di maki aí daí fala. Dia itu. Kita tak dia main tapi nau to. Amin tak mau suruh ko tama. Ini sweet baru ko na tangan. Dia bata mah to. Gue dekat dia mau tangan sudah. Anda mau rini sama gue mau tangan. Está to. Mau rini nulis main kita pakai tangan. Saya mah ke. Mana? Kita tak be film. Dia mah kita tak buta ada uses film. Ai. Sim, eu botei mais fundo uma isas. Fui está aí. Oh, eu te mandei isas. E fala com isas ao eu te mandar. Dia mah ke la be. Ya. Saya mah dah. Cuma dah cerita. Kau pergi ada sana. Eh, tak lupa suruh film to. Tak sedia. Kita sudah Sony. Tak sedia. Plus, jam nong apa palsu dia mata lihat film. Saya mata lihat film na fullness. Dia mata blind itu ko pala film to. Tak jadi lagi ya. Tadi baby. Terus tanong ito. This is SSS. Lees aí. Matthew chapter 19 verse 13. Aí cai mau lees mas ano. Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray, and the disciples rebuked them. But Yahushua said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Dus ik wou knap ja. Ano zomaar ook knap ja. Dus dat ook kan bigi sabi to. Want bi altijd loopt tak wan taki. Next sa zomaar. Ik fa unu jong zo. Die unu ako ni kijk de. Isa fout. Isa fato. Want luku fa u de uiterlijk. Uiterlijk una next. Isa fato. U sorso pina isa fato geto. Wala mala jay pina. Isa fato. Una no bigi wagi una next una bi. Na uro isa botra na wero ko fu na muni. Ma u de ja so fu de nengre de buskondre ko na buskondre. Kura sama kasen be. De ja fu de nengre de buskondre. Nangade igi tak natena apolok bukan. Tak kadolok soso de nengre de buskondre nangade igi. Mama di mo tangal video mo rin lebih sana goni ba di mo tangal. Je volgt to? En dat de wet mana a devil, na dena a duivel, na dena de wansa ipina uno. En uno de sa okober, amoro hi yung wansa we cargado ina na ya hawo. Au senem poi conforme sa Bible is sodore, en ama ate bro. Poi ko uno polo, en de gere de kuskode na adi igi, de no ayere a wordu. Des au senem poi kon, tapagrota, en apas fa au kon nga spaceship. Des nga kita. Des nga ja film to. Spaceship. Kita buta alien. Itu satu. Maar de echte wezen sa Efrida sa di sina engelen. Engelen na de voertuig op engelen. Zie? En na zo zie. Se passa jij als die jere hana man walu kito. Mena me tulak mina shi tak peta sa mina shi de. Mina shi de. Akta mina shi de man. Dem du ko je ke mai shi de. Akta man. Dus de people sa Eden tak. Akta mina shi de. Asunya kita dari far. Hey. This that wetak abra atru. Ya man. Ye shi to. Wetak abra atru. Amen, not alien man. Okay. Je follow to? Dus this that's how we take it people. Bigwa also there, anunak, check ala denak. True. Oh, mo va tudo da frente. Ya. Orsi. Je follow to? Dia mah di Mas tô usando até aí, small wiki. Ya tudo, small wiki bastante. No, dia mah di tabe. Kung asang mo wiki o wiki. Makin susah. Ja, to dus de man say play van Pumang. De man say play van Pumang. En de man die is na at dipri. Je follow to?
dus dat de mij kibri op la cara de mij tak op la cara kibri maar uno na abu follow ade mij tinsu li de mij tinsu tak ai isa suete lu kuja so isa Kamera adesma libe ko shate ni de mat. ja toch dus om eens massa wiki kom fossi in atru de mij kirde smadati you see dat de ma pura bible uno anu dat de mij teach uno li so verkeerde san van de mij take de san dat de mij verdraai de san van bible dat de mij take tak en Jesus no blaka aweti isa pato da uno no saba bible da we brita oh aweti okay da aweti maar te go na bible da o legi uit dat wer kan ka blaka gime even in comparison da in arkebung lu kuja Siya santo. Nakait ko komento. dis na derde wereldoorlog so fit nga atombom dis na persis so amoro iwa offer dito ka kingdom fu de manja so american ang address fu de tra kingdom kapag ruta ma arki you na moro bigyo nga jami de kita you na wansa first amoro ko yung mabokre bi ma first ta de trawai first ta to mamutak na ngayu so dat kan po palo wasa ni first ta ikalen de ma sa pa to ma arki tu ere da te wali sa scripture dog te wali sa scripture to da im arki bung dog da im luku werkeluk if ama wedi Disa akoni disa. Akoni yana moro bigyo ano? Yana mo gawa. Yes, ito. Aika. Arki. Good. Revelation 1:13. Da im arki bung, dus da mo hoorde fu. Kima fu. Kan non lezen in Nederlands. Nederlands. Lisa ini Nederlands. Pas na to mo din. Oh, atra na tong adimitas. Atra na tong adimitas. Lu kumitas leg dapat belakang. Ay. Anyo testamento. Ato. Testamento. Da tayo shi ta kwerka lagbu. Bible ta katru mi bedeng tak in amana witman dis metar de fola im luko to wali sento. Da im luko soto af ding e pas. Saba to? Goed. Openbaring hoofdstuk 1 vers 13. En na mindri fu dem sebi kandra tiki, wan suma ben dele ki suma piki. Si dit jaso Johannes, na Johannes to, is si wan vision fu wan suma. En as suma sa is si, na wan sa we kar Jesus. Is si a vision fe. Dus di as si a lek wan foto man na wan vision, is ap te yo train to. Is a man na dat no wan vision. Is si a vision en dama si a vision to. Zuiver, dama si a build a vision pas ma to. Da a fast fama sing na posisyon ama skriving. Sama sina dat ama skrivi. En dis bij de 2000 jaar geleden. Isa fato dus a fast fa unu kon nga bepaalde woorden nga fast fa moderne te was koro. Fosse de sanat no bede. Dus na fast fa yu sena nga yu ay na so yu skriven poti. Fudes maka verstaan. Isi? Boy. Openbaring hoofdstuk 1 vers 13. En na mindri fu dem sebi kandra tiki, wan suma ben dele ki suma piki. Disi ben weri wan crossi teleki hem futu. Isi abe weer wan crossi teleken futu. Yesi? Yesi? Abe weer wan crossi dat na sa we weri. Daarom ik we weer een Carmen. De mai kare wan Carmen. Isi? Mama jis weer tene e futu. Isi één. Luku, de man die se mek de film nga de sana di ine sino am de sana da mana. Maar wel beschrijven tak upoteng. Ben 1 arki. Wat? Nanga wan go to crossi lon to hem borsu. Abe weer wan goed panty lon ten borso. Isi? Je volgt toch? En de man, de man fosse say weer goed panty na de mindri na wan man say wan feti, wan soldier. Je ziet toch? Arki. Vers 14. Hem hede nanga hem wiwiri. Ede nanga e wiri. Ben weti leki katung. Abe wet lek met abe de lek wall. Isa fato lek ska. You see? En im luku sot falot ta pagrota ab wall wiri. Te ak kweke, suma luku de Tul tama ja. Amani sabing ta. You see? Luku madat ab afro. You see? Ano de lek ska a wall. Madina ab laka. You see? You see? Matamay ko grani. Ya falok ta luku de waraf mi wiri. You see? Ine siwet man de mana blakamang. Na blakamang wa ab wall wiri. Lek katung. Zie? Maar je ziet, awet man is naar wal wiri. Man is as wiri, dus aan een club. Je ziet? Oké dan. Goed. Hem hede nanga hem wiwiri ben weti leki katung en weti leki sneeuw. Abe wet lek sneeuw. Abe weti lek sneeuw. En je zou en weti, je betekent dat aan pony. Zie? Wij zei. Goed. En weti leki sneeuw en hem ai ben de leki wan fire flam. Je ai ben de lek wan fire flam. Met andere woorden, je ai ben ready. Je ziet, dus zuiver, je ai ben ready. Omdat sana sa me kama airi, omdat ama bedring voerway.
Look at Amanja. You see already? So clear is it? With the blow. Look at, okay, now blow. Now wait ma up blow eye. Ma isi ane pass ja up blow ja up ready. You see? Dus je biggest batak this false. You see? You see? What? Vers 15. En hem futu ben dele ki fini kopro. You see Arki e foto dus die ama si a fashion. Ama boa boygi. Et yo boygi fashion asma. So sa yo shife. Et mi boygi fes juro do de sa mo shife. Mo si foto to. Dus dama si a foto. Dama beschrijf a kleur voor a foto. En dat beschrijft a kleur. So kleur as si. En hem futu ben dele ki fini kopro. Abi delek fin kopro. So kleur kopro abi. Aweti. A 5 cent stuiver. So kleur abi. Ade bruin. Oké dan. So kleur na je kleur. Ano bruin. Ama dis kleur no bruin. Ama ja kleur no bruin. Je zie? Maar je zie ready man with my je zie ja. Je zie tak ane kleur. Je zie? What? En hem futu ben dele ki fini kopro. Arki. Disi ben bron na iniwan unfu. Lek te yo bron kopro in UFO. Je zie? Dus te yo bron ma if imate igi tak te kwansan. No arki mi bon. Ti imate igi tak te kwansan le kote ina UFO. Le libe me ka bron. Te yo pure kwadoro. Ala san sabro so kleur abi. If you broming. Oké dan. Kaba fubo fudu. Je zie? Go fire. You see? You see? You see tak pen is tak no black man. You see? What? En hem stem Is sting ben dele ki da bari fu furu watra. at met andoro de is sting be heavy. Shot follow tapagro tapu apwa heavy sting. Ano black man. No wait man up heavy sting. Tell me that yeah, I'm gonna take that I can robot demande. You see? Hoe staat dat? Dus volgens de Bijbel aan mij zie je redelijk van black man. Maar dit de man elkaar duivel omdat dit ano sa de maleri tapagron tapu. Dit na sa de ma sabi dit na sa de maleri. Maar uno de jaso Gole ba gandi. degi de tak agron tapu dry nanga susole. Uno echara truco. Fu yushi no tak oh. Ema keep the talek de all the date man. Back in time. Ja, hoe is die story dan? Stel bedel to. Je volgt toch? Hij tupa do awato. Back in time. Openbaring hoofdstuk 1 vers 7. Luku, ade kom na ini dem wolku. En Sorry. ibri ai sa see hem. Hey, sorry tak luku au kona in the wolok. Maar ano letterlijk in the wolok. The wolok represent the spaceship. Nanga dis au kom baka. De awan sawe ka Jesus, to? E truat ano Jesus leni ene na Yahweh Shai. Awan sawe ka gado at dat ano ane ene. Ene ano Yehova, ene ano Ahaya, ene ano no watra ene na Yahweh. Right. Take Yahweh. Tak Yahweh Shai. Shai. Kita. Te au ko makate Yahweh Shai ko makato nanga di engel of it. Nanga elegre na luku. O ko nanga di spaceship, na ome spaceship yoshi. En eng o de tapwa moro pikiwa. Zie? Openbaring hoofdstuk 1 vers 7. Luku, ade kom na ini dem wolku. En ibri ai sa see hem. Ala sma po shen. Uno de no asma no asap next ko amoro iba. Oh, de boy de boy gine tale gine. Abe ko de lo mat. Maso lisma ishi uno. Isa bada? En ibri ai sa see hem. Nanga dem suma tu disi ben juku hem. En de ibe luka film tapene ma ko Jesus na Christos. Speaker ala de wana po shen. Speaker fudu. Me so me uri sande duna yen. Ishi na ngen anu. Kalau tu, kau tuan makan kru tapi ide, isi? Mata que pui se fini. Dia kado. Iya tu, nanti tak kita. Ma amano tu, ama bekan tueng. Ma amano tueng, am sana sa ama ko dede ki unu sondo. Ama ko dede tak jukan dra yuli bipaka. Des nunu dede ama dede, dama be dede na Kristo. Baka dede ama okobi baka to. Des dama gwe baka, dama ama ngoko baka. Des dama ngoko baka to, ama ko tek unu sabe bribi, en dede sano be bribi o kite. Garomek ade nang sword ini. Isi? En alla familie fu grond tapu sa bari krebi kasi fu hem. Ala de ade amen. Ala de follow na pagronda. Te no shento. Nu fosto sita. Stop sumando de coisa não vai De boy dispe, de boy beta katrume. Mas não vai ver Isi? acto wicked man. There's no Christmas man. Ade acto wicked man. Ele sa de cara lobby. Ele sa de cara atu. Next de no sabe. Aduku. Ya basta. Des de mana so wicked de mana te den. Beata de machine ki de mana no jati atu la e bot sa no bugi de man. Ay juku ya man.
Dat Die de week man dat gaat die doen. toch. Maar nou hier aan het ook. De man die De man die blik tom series, de man nog maar kopen oude, de man nog maar kopen steeds. de man pri basan. De man nog maar close voor unu voor snel ja. De man wicked tom series. Akta met hij, de man nog maar kopen voor post naar ja. De man nog maar kopen. De man want niet dat drama. De man nog maar kon ja man. Maar dan komt dat zijn aan zand. Zij nemen de man om een concurs. Omdat de mij doet slechtheid, de mij doet wicked zand. Dus de man kon de man hier de wicked zand zijn de man en dat de man woerak. Ja dan. Zie, daarom met bepaalde mensen maar ik kost uno en bar zand die uno. Je ziet toch? Maar hoe neemt dat? Maar dat is zand. Ano atru utit zie. Kijk die atru no ik was op werk van dat. Oh, blakama. Oh, na blakama na kono kukato. Oh, daarom mek we pina. Zij de mek we pina. Zij de mek blakama bus konder na igi pina. Saya mek na unuwang etang in the ghetto in 20 in one also one camera anu u alamala no magwa score. Unway time tap se bore. Sa fato. Duma sa libe. Say de. Nyanga blood. Omdat unu let wa follow a follow Nya sa na busiko. Den nengere na ngade igi. Omdat ku tranga yesina gado. Amoro hewa gi unu wet tak so unomdu. Unu forefather a follow disi de pentak no mi no one yere mo du sami wani. Amoro deng, amoro yang tak oh, dengan nanga igi uno arkimi, tak mau pina, mau mekubu slaver deng, mau mek discover nanga uno, and mau pot de wet mang, sana a wicked, mau pot de ma on high, mau mek de ma rula gron tapu, and you pot de na bottom, yo di na ghetto, mau meku fir jarusu, darom meku wepina, anu sumar belaka efetanga de srefi, anak sref suke, manuno de, unyama pina foto, de ay kuma ainda. De taro me kude tapastrati ko tegi a follow de ningere de busconde na ngade ingita. Hey. Biya ko bakay mo hiwa. Da gustado. Amat eigenlijk de jogador met kilip ja. Prata tu. Ya do. Amoro hiwa taka a on save tu suma fens refi. Sa fato. Sa mustit sa wordu. Sa fato spiritual de mana de represente 144 dusung. 12 dusung ku ini op de stam ja. Sa fato go ahead. Mateus hoofdstuk 10 vers 34. No musu denki taki mi ben confuciari frido con a grontapu. Dus omesma seyere omesma etak tapa grontapu. O te isa so konda alasan no shuti o konanga ome asi o kotek alasma ma arkisa ensref taki. Arkisa ataki. Una musu denki taki mi ben confuciari frido con a grontapu. Dus de auko unom denk tako cha frido ko. Tak alasan no kopung. Arki go ahead. Mi no ben confuciari frido con mawa houru. Ko força bem. Wel zeggen dat ook vernietig de smasano be bribi. Ook ko cha prati. De wansa no be bribi ay potawasi, de wansa be bribi ay tek potawasi. You see? Go ahead. Na inape? Bata de madai chui baka tap sto. Na foto de skapu na ngade krabita. Wa de wansa e bribi na de skapu. De wansa ne bribi de wana ta de krabita. Iya to. Dus dat na atru. Daarom me snap ja. Dus je appapales masani sa ushi uno, je te hier tak in. Nou de body se tak na bratru ya. Isabi to? Boy, omdat umanya na alama weti, so omdat uno na sa fa usu mana uno faude ja. Uno no lukuta, oh de manja chima, asa wan sabi, gwa usu apike mang. Nee. Na alama sa ko teach. Isabi to? Kenapa tuh? Kenapa dia manja na wan kira fer tok deson? Kan fa asa to anja snap ja se luka nga beri ai. Claro, bito ke fesit of actor. Yesi kan em abde mana wa abde moro belangari ma fa moro yi. Ko lukuta om data mana chima dam. No. Volok to? Matthew chapter 25 verse 31. De suma piking sa kong na ini hem glory en alla dem santa engel nanga hem dan asasido na tapu da troon fu hem glory en dem sajari alla dem nati kong na hem fesi en asa prati dem wan fu trawan so leki wan skapu man de prati hem skapu fu den krabita en asa seti dem skapu na hem leti anusei maar dem krabita na hem kruktu anusei dan da konu sa taki dem suma sa hem na hem leti anusei taki kom suma disi mi tata de blessi kisi da erfenis fu da konu kondre disi abe meki klari ki unu kaba sinds da fondamenti fu grontapu
because angry ben kiri mi en ben gimi nyang. Dre water ben kiri mi en ben gimi sani fu dringi. Mi ben de wan frame de suma en ben teki mi na ini anu. Mi ben de na soso sking en ben gimi cross. Mi ben siki en ben kong lukumi. Correct. Dus ja so ay sorry tak te amenso suno kombaka. O kof ko chaprati. Ay sorry tak de wan sa bribi, de wan na de skapu. De wan sa no bribi, de wan na de krabita. Je volgt toch? Dus ook op het verschil. Pushi werkelijk. Wat tegen luku tapagro tapu. Tegen luku seranaja. Je ziet van de dingen de bus code naar de ingi elibi. De lok mooi san, de lok grond tap sani. Je ziet toch? De no wan briba moro hiwa, de elibi sondro amoro hiwa. Of don longwa, terek batu de sani la don longwa kerki. Continue with Jesus. Oh ja, met die nieuwe saai, Jesus, je ganga de Jesus, halleluja, prijzen masra. Dat is zodat no mode sabi. Je, de nya agu, de nya krabu, de nya sara, de nya likuana. Ome so san de nya. Ma amoro hiwa takuno mak nya de sandati. Je zie? Omdat hij maar met de gedierte dat hij gewoon apart zijn. Is dat wat? Die gedierte, bepaalde gedierte, mek je niet vergeef. Is dat wat? Daarom mek aan bepaalde de gedierte skin tranga. Lukulek sara, trabo, ingvis. Dus dan dat amoro iwan mek de nga wat tranga body. Voor de katina watra benya vergeef ina watra. Voor hora watra kring. Dus dat kuno na kanko no, dat we go kisa krabu, nga sara da we nyame. Na vergeef we nyang, te we nyang krabu, na sei kaker la ko we nyang. That's right. Krabu no ma forum fu kaker la ma eta in watra. You see? Sane? Karnale na sei kaker la. Is dat de sana tunom nyang, agung unom nyang wat agung ne sweti. Na poison de in skin. Walo romale nyang, pe etanan. Dus ala de sana amoro yiwa e ati brotap e follow. You see? Ma ufalak ne yere. Boy, kung pa busi ako stopping go boom. Kasi mo. Umak nya fisi, so lang nga skebo nga feno. Isa pa aba asot sa pya sisi ba. So lang nga abde sana nga skebo ne ski. Yumak nya me ana trobi wi sot fisi. So lang nga skebo nga feno. Ma efano skebo le grat fisi. Kui. Pataka skebo. Dolphin. Uno mak nya dolphin watana skebo eski grati. Hay uno mak nya. Hay na grat fisi da pe. You see? Walfes nagara yim looking enough lookaning lukuno motak o ikiswa fisi pluk o ina skebo ye bonkeng yo bakay na wata. So lang ay kisa fisi aap skebo imak nyameng. So lang na skebo inom nyameng. Simple amoro yo tak unom doing talk we doing. Da unom dede. Yes if ades maf we dede to. Dede make dede. Say de omdat no arka moro yo. You see? If like fayda jaya bi patok, te pabari ine arki. Ya arki, say de make ya arki. Omdat you know wana boy. Omdat if pabari tak Lui senya kito. Lui senya kimoto. Boy. Ani ojo. Yo hai time ato. Kita oh mi pata, mi no duere. Ma if tok kaya si igoda idue. That's what tak ti 144. You see? Dayo, tu asa na yung make pa foy. Maybe. Di follow ka? Okay, I will do. Di follow ka? Dus na dat gebeurt na nga unu follow. A follow disi, no ang arki dem pa, na dem pa fode. Bekti de unu elay do ronder. Luku fa weli. Wala malay pina. Ala di alam mate mi opo tranga woro ko. Ko sweat is na pinapayazoy. Sabi ka? Ma if ube arki uno pada yurdis ubo delek kone nga tapagron tapu. Isi uno boro kono sto bosto lang au futulek de wetma. Isabi to, manu atenge kompewo de kone nga. A kone krijg fu uno sa eko tapagron tapu. Duk de madis offer mi to en uno de nengre de bus konder nga de igi. Wo wakata bu strati, wo wer kron tapu ete. Isi uno tete moro, wo up spaceship e frina lok tine clean. Ine nga waki wore. Marak ex ka nga mesu tuwa. Nei, lesanis na low san sa yesiya so. Ala de pigi oso moy su kanando oso sa yesiya. Na low sani. De oso uno moro pigi rido warom omdat uno moro pigi wala nga le tempalja. O amwa trap podi. Des na totak if wo moro langa uno oso alday to moro pigi. Wa adoro uno pigi a sem length of uno. Yesi des ala sani bo for rander.
Maar voor stap ook kon amoro hier van pakken. Je valt ook zei dat, Zo, de Superman. de like Superman. Je ziet de films dat mij met die X-Men Free, het Over the Flash, Dragon Ball, de mij Apollo Ball, helemaal. Alle de sana van je uit die eye. Dat spiritueel power zo op die alle de sana die dat baby. Zie? Maar, kung voor op volk, no, een brief asana, deze like, oh, de bij elke film te zien.